ପାଇଲଟ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ରବର୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ସେ ରବର୍ଟଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲେ 10 ବର୍ଷର। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ, ଏ ରବର୍ଟର ବଡ ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିକିରି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କରିବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁ ଏ 10 ବର୍ଷ ବାଳକର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର, ସେ କେହି ଈଶ୍ୱର ଫିଶ୍ୱର କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସାନ ପିଲା, ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିକି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ ମାଟି ପଡିଲାଣି ସେ କଫିନ ଉପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଭାବ ସେ ସାନ ବେଳୁ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକା କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଟା ସେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି। ତାପରେ ସେ କଲେଜ ଗଲେ, ପାଠ ପଢିଲେ, ଭଲ ପଢୁଥିଲେ, ସେ କରିକି ତାପରେ ଶେଷକୁ ପାଇଲଟ ହେଲେ। ପାଇଲଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଇଲଟର ସେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ସବୁଆଡକୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆମେରିକାରୁ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଏ ସେଥିରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ କୋ ପାଇଲଟ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସିମିଲାର ଘଟଣା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ବୃଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାଙ୍କ ଘରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପାଷ୍ଟର। ଏମିତି 4 ଜଣକୁ ସେ ପରକୁ ପର ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ହସ ଗପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଜାକ ଉଡାନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେତେ ବାତୁଳ ବା କେତେ ବାୟା ବା କ୍ରେଜି, ସେମାନେ କେମିତି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ କେହି କିଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦିନେ, ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ଏତେ କହିବାର ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ, କାହିଁକି ଡିସାଇଡ କଲେ ନା ସେଦିନ କୌଣସି ଉଡାଣ ଭରିବା ପାଇଁକା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ। ପାଗ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଖରାପ ଥିଲା, ଝଡ ହଉଥିଲା, ତୋଫାନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଝଡ ତୋଫାନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ଲେନ ଯାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବସିକିରି ଗମାତ କରୁଥିଲେ। କରୁ କରୁ ଗୋଟେ କୋଉ ସାଙ୍ଗର ମନରେ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ ଦ ବାଇବଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ହେଇଗଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ବାଇବଲର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଜଳେଇ ଦେବା ଭଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଛଆଡେ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ଟ୍ରାସ୍ କହିଲେ ଯୋଉ ଅଳିଆ ମଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରମ ରେ ପଶିକିରି ସେଥିରେ କିଛି ଡିଜେଲ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପକେଇ ଦେଇକି ନିଆଁ ମାରିଦେଲେ ଏସବୁ ଜଳିଯାଏ। ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରମ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଜଳେଇବା। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା, କାହାର ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଥିଲା, କାହାର ସେ କୋଉଠି ଥିଲା, ସବୁ ଆଣିକି ଜଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରବର୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମତେ କେତେ ମିନିଟ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ଘରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେ ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଯେ ଯାହା ସବୁ କାମରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ କଭର ଗୁଡାକ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିକିରି ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବର୍ଷା, ଯୋଉ ତୋଫାନ ଝଡ ହଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରକମ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମେଘ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିକୁଲିୟର ଲାଇଟ, ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲାଇଟ, ସେ ସିଧା ଆସିକିରି ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜେଲର ଡ୍ରମ ଭିତରେ ମାନେ ଜଳଉଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରମ ରେ ପଡିଲା। ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯଦି ସେ ଲାଇଟ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଏ ସବୁ ଗଳିଗଲା ପରିକା, ସବୁ ଝଡି ପଡିଲା ପରିକା ସବୁ ତଳେ ପଡିଲେ। ଆଉ ରବର୍ଟ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି
से ड्रम भितर तांको मांकर बाइबल अरे केते बो पाखरे आसी पहुंचला किए ताको भितर हाथ पुरी तो बाहर करनी आउ देखिले से जेमिति से बाइबल रो सब कर गुराक छिंडी थिला आउ तांको मां बहुत वर्ष व्यवहार करचंती से बाइबल ता नुआ परिका देखा जा नथला से ठीक सेही रकम भाबरे बासी कि तांको पाखरे अछि ता भितर कोन हेची गोटे विषय म आपण मन को कहिनी आउ गोटे स्त्री रोडा बोलिका से एयरपोर्ट अथॉरिटी रो से होचंती गोटे कर्मचारी किंतु से बयस रे 60 खंडे हबो तांको बयस से जेतेबेले तांकर से ओळाओळी हेनतेन एगरो सब करंती जेतेबेले से आसिकरी सुनुथुले एमानकर कथा एमानकर मजाक से गोटे प्रभु को प्रेम करिवार से स्त्री लोक वयस्क स्त्री लोक आ समान को कहले सन्स आउ तमाने जोटा करूछ ठीक करूनो ईश्वर जीवंत ईश्वर से भलो ईश्वर से आमान को प्रार्थना सुनिबा ईश्वर काहे तमान को मन रे बड़ी गोटे आसीची जे ईश्वर सुनतेनी बोलिका एटा भूल विषय एंड केते मना कले भी सेवन ता कथा को भ्रुक्षेप भी कलेनी से बाइबल ऊपर बाइबल पढ़िया पे आरंभ करथिले किंतु ए जो आलोक पढ़िला रोडांको ऊपर किछि पढ़िनी रोडा सेंती छिड़ा हिचंती किंतु ए चारि जन को ऊपर से आलोक पड़ला और से ड्रम ऊपर पड़ला हठात जल तळ पड़ी के रबट देखुचंती ताका हाथ पाखरे ताका मां कर बाइबल अछि कि असंभव कथा वो पकईली से ड्रम भितर पड़ीज बोलिका किंतु एठू आसला पड़े किछि निया भी लगिनी आउर टिके शॉर्ट कर दोचे तापरे से परिवर्तित होइचंती विश्वास करचंती चारि जन जाक प्रभु को विश्वास करचंती आ से माने कोन हेले मु जानिनी किंतु रॉबर्ट जे से मां को सहित पुणी नेक्स्ट रविवार से जो गिरजा को आसथिले बैप्टिस्ट चर्च तांकर घर पाखरे सेठु आसे बसचंती तांको मां बसचंती थर्ड रो रे ए जे के पछरे बसचंती पास्टर ए सब विषय जानि नांती जे तेरे प्रचार करचंती से समस्त को अनौचंती हठात करे तांका आखि पड़ी गेला रॉबर्ट ऊपर से जानिथिले जे से केंति मजाक उड़ांती प्रभु को पक्ष को से दूर को चली आइचंती हठात करे से तांका प्रचार बंद करी कि आ दूर को देखि कहउचंती अरे आम भितर कौन से प्रोडिगल सन आसिक पहुंची जाइए बाप भी पुत्र पहुंची जाइए माने रॉबर्ट को निर्देश करी से कहउचंती आउ तांको मां को कहले से आज तार साक्ष्य दे पारिबो कि तांको मां जाय कि पो को डाकिले पोरे आ पास्टर चाहुचंती आउ तू टिके जाई साक्ष्य दबो नहीं 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 मो थेलिजी कोनसी करिनी मो से तरह किछि जानिनी मो बाइबल ऊपर मोर ज्ञान ही सुधा नाही मो एत वर्ष धरी बाइबल पढ़ी ही नाही मो कोन साक्ष्य देबी यानी जोटा तो जीवन रे घटला सेटा साक्ष्य दे बाइबल कहया पे से कहू नांती बहुत कष्ट से राजी हेले आ ऊपर को गले जाई करी जहा जहा मो आपण मन को कहले से विस्तृत भाव रे ताको से कहले कहि सला परे हठात से चर्च रे गोटे वृद्ध लोक सीनियर जे लोक से प्राचीन भी पारती न हो पारे मुझे जानी कि गोटे वृद्ध लोक से हठात क्या छिड़ा ही पड़े आओ बट पाटे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आओ ताको देखिकी जेते सब से चर्च रे बसथिले समस्त छिड़ा ही गले आ समस्त प्रभुंकर जय ध्वनि कले प्रशंसा कले गौरव कले जे प्रभु किभଳି भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି गोटे अपवयी पुत्र को मध्य से आज टाणी आनी कोलक सरीगला गिरजा सरीगला तार 3-4 दिन जाइनी आ से रॉबर्ट को पाखो को अनेक आसिला से मेल आ से चिट्ठी आ से अनुरोध थिला जो साक्ष्य आपण सेठी से दिन देले से साक्ष्य आसिक आम चर्च रे दियंतु 3टी चर्च तांको अनुरोध करथिले आ से 3टी चर्च को जाइकरी से पर्यायक्रमे साक्ष्य देले आ सेठी एते लोक तांको साक्ष्य द्वारा प्रभु तांको हृदय रे कन्विक्शन आनिले जेंति पितर को वाक्य द्वारा अनेक लोक कहले प्रभु आम हृदय मध्य कथा कहउचंती आ कन्विक्ट करचंती सेमति से माने प्रभु को पाइले 3 रु 10 आउरी 10टा चर्च तांको अनुरोध कले 10 रु 46 एमिति हेकरी 300 तापरे समग्र पृथ्वी सारा से भ्रमण करिया को लागिले कोनसी वाक्य कहंतिनी किछि वाक्य से जानि नांती वाक्य किछि कहंतिनी ताके निज साक्ष्य ही कहंती जे जो प्रभुंकर से मजाक उडौथिले आ सांग माने मिसिकरी कैरिकेचर करथिले आ ख्रिस्टियन मानकर
तमाशा करथिले सेमान को बाइबल शेषक है जे बाइबल पढ़ीदेवा आ केमती आकाशर गोटे आलोक आसिला से आलोक द्वारा से माने केमती तले पड़िले आ जो मांगर बाइबल से भितरे पकईथिले से ड्रम भितरे से आसिकी तांको पाखरे अक्षत अवस्था रे किए आनिला केमती आनिला किछि जणा नाही किंतु तांको पाखरे से पड़िछि आ सेटा थला तांकर धन बा सेटा थला तांकर सबुठु प्रेसियस आ एसेट तांको लाइफ रो आ प्रभु तांको आज व्यवहार करचंती बहुल भाव जी से साक्ष्य शुणुची से प्रभु कथा कहते प्रभु तांकर जे स्वरूप कौन से जे जीवंत ईश्वर पराक्रमी ईश्वर तांको पाखरे केते शक्ति अच्छी केते ज्ञान अच्छी मनीष तांका आगे किछि नुहे मनीष ता ज्ञान रे कौन प्रभु को जज करिवो आउ जेतले से सेटा कहउचंती लोकंकर आखिरु धार धार लुह बही जाउची आ से माने कांदुचंती से नुआ भाव प्रभु को आविष्कार कर आमर प्रभु गोटे केते महान ईश्वर केते उच्च ईश्वर आउ रिवाइवल बड़ बड़ जगह सब रिवाइवल मीटिंग हुए से रिवाइवल मीटिंग रे जेते लोक प्रभु को पाखक आसंती आ ये रोबोट को साक्ष्य आज से बंची आज एते मु जानिनी ना ठीक जानिनी मुझे खाली बुझे पे आपन को से रोबोट ना देली ताको ना अभी कौन है पारे आओ से साक्ष्य द्वारा प्रभु केते केते लोक मान को तांकर पाखक आणुचंती आज मु तो मो साक्ष्य देथिले आपण मान को ऊपर किछ असर पड़ न थाता किंतु आज मु एटा भाबिली कालिस्टा भी मु आशीष धारा रे कहिथिले आज भी आपण मान पाखरे कहूची जो प्रभु को हमें जीवन रो त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कर से छोट नहती ए पृथ्वी ऊपर समस्त संसार उपरे समग्र धरित्री उपरे प्रकृति उपरे आ तारागण सूर्य अमुक तमक से मिल्क वेज बिलियन बिलियंस तार हिसाब नहीं तांको उपरे तांकर कर्तृत्व थाए से मनुष्यर मन को गढ़ती मनुष्यर मन सहित कथबार्ता करती रागरे नुहे प्रेम रे प्रभु यही छोट साक्ष्य द्वारा प्रभु समस्त मुझे कथा कहते विश्वास कर थैंक यू वेरी मच